Okay, so at sang solve ang atong accounting problem, himo na to siyang mathematical equations. By that way, ato na siyang ma-solve pinaagi sa linear programming. Okay, so sampasahon ha. The nutritionist of CMU Hospital serves lunch consisting two courses, A and B. Each unit of A has 6 grams of fat, 6 grams of carbohydrates, and 18 grams of protein. Whereas each unit of B has 8 grams of fat, 4 grams of carbohydrates, and 24 grams of protein. Okay, so balik ko na ha. Ang A na ay 6 fat, 6 carbohydrates, 18 protein. While ang B is 8, 4, og 24. Okay, same, respectively. Fat, carbohydrates, and protein. If the nutritionist wants to provide the patients no more than, kana nga keyword, no more than 40 grams of fat, no more than 28 grams of carbohydrates, how many units of A and B should be served to maximize amount of protein? Okay, so sa inaning problem, ang imong diskarte din ha, is i-structure nimo ang imong equation. Okay, himo nimo inani ha, x, y. Matik na ka, maghimo kay na x, y. Okay, after nimo ni ana, unsa man ang si x? Si x ida mo na si a. Ato lamang i-let niya. Ato lamang na pag-let. Ang si y mo na si b. Okay? Nanaan mo pag-let ha. So a is to x, b is to y. Okay, na. Sunod imong buhaton, imong tan-awon ng objective function. So unsa may objective nimo? Ma-maximize ba or ma-minimize ba? Unsa may i-maximize, unsa may i-minimize? Okay, kini nga problem is to maximize. So, dire ka mong suwat, maximize. Ito naman ko maximize. Usa yung maximize mo? Protein. Okay, maximize yung mga protein. Okay. So, unsa pila man ka protein mo i-maximize? Okay, na dire gingon. Ang CA 6 grams of carbohydrates, 18 grams of protein. Kana 18. Na 18. Pwede sa dito 18x plus unsa man pila man si y. B has 8 grams of fat, 4 grams of carbohydrate, 24 grams, 24 y. Kana ano na imong objective function. Subject to the constraints. Unsa may mga constraints nimo dire. Okay? Each type of A has 6 grams of fat. So ito kayo ng fat. Sa pailain, carbohydrates. So carbohydrates. Okay. Usam na gingon sa nutritionist, if the nutritionist wants to provide the patients no more than 40 grams of fat, dapat 40 kuno, and no more than 28 grams of carbohydrates, 28 grams. Okay, under nang side. Ato sa ginaon, fat is 40, carb is 28. Balik ta ha. Each unit of A has 6 grams of fat, 6x dito. And 6 grams of carbohydrates. 6x na, okay? Plus B, whereas B, each unit of B has 8 grams of fat, 8y. And 4 grams of carbohydrate, 4y. Okay? So may gingon dire. Di ba if the nutritionist wants to provide the patients no more than, meaning no more than, pwede ka mo lapas, dili, kay no more than lagi. Pwede ka mo boss, pwede. Okay, pwede ka mo equal. Samot pwede. So unsa may imong side, less than or equal. Kung less than or equal, di man ka pwede mo lapas, pwede ka mo ubos, pwede ka mo equal. Di ba? Kay no more than, di ka pwede mo lapas. Okay? And then x and y must be more than or equal to 0 to signify nga naara ta sa quadrant 1 kay wa may units nga wa may negative nga units. Nako ha, mo nang x and y must be more than or equal to 0. Okay, so mo na imong equation number 1. Okay, sa number 2 na ba da? Okay, so sa number 2, duha ka objective nimo, the minimization and the maximization. So letter A, determine the solution that will maximize the profit. So di ra profit ang i-maximize, pwede protein, pwede sa kunsa or i-utilize nimo dia. Okay, determine the solution that will minimize the cost. Okay, sige, so duha ka kuan dito na ta ha, x, y. Okay, and then
max o min. Maximize profit, to this on profit, and then minimize cost. Subject to, di ba? Diha ang imong mga objective, diri imong constraints. Okay. Sige ha. So, sa may gingon dire. The manager of snack section of a grocery superstore has just learned that the department store has 70 pounds of mayonnaise approaching expiration date. Take note na 70 pounds nga approaching expiration, and then dapat na nimong gamiton. Karon, sir, what if di na lang gamiton para way samok? Take note niya na. Hapit na bitaw na ingon nga. Hapit na bitaw expire, sir, ngano na ato na lamang labog na. Take note nga na gingon dire natay gitawag og opportunity loss or opportunity cost. Okay? Maski hapit na dyan ma-expire, pero you have the opportunity to use that and to gain profit from that. So na kay opportunity kung imo nang ilabog kato nga opportunity malabog po to nimo, and that's called opportunity loss or opportunity cost. Okay? And then quantifiable po na. Karon, so para wa kay opportunity loss imo nang gamiton, di ba? Sige, opportunity is kana nang mawa nga ang kanang option nimo usa is kanang mawa, and then kadto sila mas favorable to. Kini kung ilabog nimo, yes, hunahon nimo wa kay loss kay labog ra man nimo, pero naman kay opportunity unta nga gamiton to, so na-loss to nimo dyan nga opportunity. The same po na sa magpautang, na po kay opportunity loss din ha, kay instead nga gamiton unta nimo para maglingaw-lingaw kasi magagaling, pero imo magipautang. Okay, so kana opportunity loss para nimo kana kay ipautang. So kung magpautang mo nang tubuan nimo og interest, kay syempre naman kay opportunity nga gamiton po ta na sa lain, pero imo magipautang imo, so nakakagilet go din ha. So mo nang tubuan nimo og kanang interest kay para naay pangbayad sa imong opportunity loss. Okay? Take note niya na ha. Sige. Balik ta sa inyong problem. So na kay 70 pounds of mayonnaise approaching expiration date and must napagingon diri must be used kinahanglan gamiton gud ay. In order to use up the mayonnaise, the manager has decided to prepare 2 items, ham spread and chicken spread. So duha, ham spread, chicken spread. Okay ni H ham spread, chicken spread ang C. Okay? Kana sa punta. Each bottle of ham spread will require 1.4 pounds of mayonnaise, while each bottle of chicken spread will require 1 pound. Okay. The manager has received an order of no less than 10 bottles of ham spread and no less than 8 bottles of chicken spread. Take note niya na 8 bottles of ham, 10 bottles of chicken spread. In addition, napakatod, samok-samok, the manager has decided to have at least. Pwede ka mo lapas? At least. Pwede. Pwede ka mo ubos? Dili. Kaya dapat at least lagi na kay 15 ka buok. Of each spread, 15 bottles of each spread available for sale. Aside from the orders, okay, napog kay at least 15 bottles nga reserve para at least for sale. Both spread will cost 120 per bottle to make. Nakaibaw na ka dire. 120x plus 120y. Nga naman, each bottle, pareha man, both spread cost 120 per bottle to make. But ham spread, 200 per bottle, and chicken spread sells for 280 per bottle. Karon, kana bang 200x plus 280y mao imong profit function? Dele. Take note, accountancy ta ha. And then sa accountancy kay batas formula. Sales price minus cost is equal to profit. Di ba? So, unsa man nato gingon dire, kini bang sales price mo gamiton? Dele. Kining profit. So, imo sang i-minus kung saan imo makuha ang profit per unit. Nakuha na to. Sige. So maximize profit is equal to 80x. Nganong 80? Kanang 200 minus 120. Okay? 200 minus 120 is 80. 80x. Plus 280 minus 120 is 160y. Okay? So, kapila na nag-i-calculate. Sakto lagi na. Sige, so kana 80x plus 160y and then 120x plus 120y for the maximization and the minimization nga objective. Subject to the constraints. So, subject to sa may mga constraints mo. Ang imong number 1 constraint is kadtong naa kay 70 pounds nga mayonnaise. Kana 70 pounds. Karon pila man sa x mag-require siya og 1.4. So 1.4x. How about ang y?
Oh no, ang second spread, pila man? Usara, 1 pound. So, y ra na siya. 1.4x plus y. Karon, pwede ka mula pa sa 70. Tanawin mo ang sign. Pwede ka mula pa sa 70. Okay? Tanawin mo. 70 pounds approaching expiration. Pwede pa ka mula pa sa dili na. Kay maunam na gamito no nimo. Okay? So, dapat less than. Naghimo nimo sa x ug si y, dapat less than 70 pounds ka. Pwede ka mo i-call. Yes, mas maadyo matilo. Diba? Kay para wa na jud kay malabog. Okay? Karon, pag-abot nimo din sa kuan, sa orders na dera. The manager has received an order of no less than. Okay, no less than. Ubos siya sa 10 dili. Mula pas pwede. Okay? So 10. Ang x day ko no dapat more than or equal to 25. Ang y is dapat more than or equal to 23. This ako ni ana inani siya. Ang kanang x unsa gingon din the manager has just received an order of no less than 10 bottles of ham spread. Sa ham spread ko nun ani napo daan. Okay, take note. Aside from niya na, in addition, the manager has decided to have at least 15 bottles. Pwede ka mula pa sa, 15 plus 10, 25. Pwede ka mula pa sa 25, pwede mo ng more than or equal. Di ka pwede mo ubos nga naman. At least mo siya, kini no less than po. So, dapat more than or equal to 25. Pwede 25 ra, pwede. Basta adyo mo kaubos, ana. So, why? Okay, ko na po dire. And no less than 8 bottles of chicken spread, and then in addition pagkajud 15 pagkajud ni ana, so 23 mo na 15 plus 8 23 ba? 23 lagi. So mo nang y is equal less greater than or equal to 23, and then x and y to signify nga naara ka sa quadrant 1 since units man pud na is equal to 0. Okay, so I hope nakuha ninyo equation number 2. Okay, so equation number 3. Balik ko na ang strategy ninyo, x, y dito. Sige. So, dire ang objective, dire ang mga constraints. Sige, karon ha. O sa may objective din ha. Ang objective nimo, what combination of mixes should the answer by in order to minimize the daily feed cost. Okay? Karon, minimize cost. Okay. So, tagpila man day si x, tagpila si y. Mo na una nimo pangitaon para di ka maglibog. Okay? So, imo tanawon din ha, imo pagitaon. Okay? Na kay duha ka product. Diya. Unsa may duha ka product, 2 types of mixes nimo, Vita and Vigo. So, this is Vita and this is Vigo. Na para di ka maglibog, x and y, Vita and Vigo. Each bag of Vita cost 100. So, dito na ka 100x. Minimum cost ko 100x plus and contains 100 units of calcium and 400 units of unsa na mo consider. Each bag of Vigo costs 150. Dito na ka 150y. Okay. Subject to the constraints. Unsa may constraints mo din the livestock need a minimum of 6,000 units calcium. O kana calcium mo na una nimong consider calcium. Pila ka calcium? 6,000. And 12,000 of protein kana lain po na mo consider protein. Pila ka protein? 12,000 units. Okay. So unsa may combination niya na dapat ang imong x ug si y makuha ni mga requirement kining 6,000 ug 12,000 ni calcium and protein. Okay. Karon balik na pud ka sa uno. Di ba? Each bag of Vita cost 100. Okay, good na siya. And contains 100 units of calcium. So 100x po ka din ha. And 400 units of protein. So 400x ka din ha. Plus each bag of Vigo, di ba? Ito ko diha. Check. Cost 150. Makita na ninyo ang pattern. So 200 of calcium, 200y, 200 of calcium, and 200 units of protein. 200y. Karon ang sign, less than or equal. Di ba? Balik ko na to. Di ba kay minimum? Kung minimum ba, pwede ka mulapas? Pwede siguro. Okay? Kung minimum ba, kung di ka kabot sa minimum, mahagbong ka? Yes, di ba? Murag cut off, di ba? So, need ka minimum of 6,000 and 12,000 of calcium and protein respectively. Karon, pwede ka mulapas? Pwede. Pwede ka maubos? Dili. So, dapat greater than or equal. Greater than or equal. Okay? Muna ha, ang inyong analysis. Kung ingo gani kag
nanginahanglan ka, minimum 6,000 and 12,000, pwede ka malapas niya na? Pwede. Pwede ka mubos dili kay minimum gani. Okay? So, kanang analysis, di ba? Simple ka jo. Pero mo na ang pang-accountancy analysis. Kuha na rin ito madugay. X and Y must be more than or equal to 0. So, kuha pa ni mga implicit constraints kay tungod kay units na siya ang gisigutan. Okay, y negative nga unit. So, mo nang adyaw kalapas sa quadrant 1. Okay? Although makasatisfy sa equation, pero dili makasatisfy sa atong implicit constraint nga dapat units mo siya, positive siya. Kuha? Okay. Karon, sa number 4 na ta. Okay, for number 4, tanawin mo dres katumoy na pod. How many of each tablets should you take each day to meet your minimum requirements while spending the least amount of money? Okay na. Ang imong concern din ha, pila kuno katablitas imong imnon kada usa nga minimize ang imong cost. Okay, di ba? Gamay imong gasto. At the same time, di ka lugi, di ka alkanse. Kana bang murag makuan po din mo ma-minimize imong cost at the same time makuha nimo imong requirement. Okay? Sige. So, inom nimo dire baratohon nga makuan, baratohon nga mix sa tambal, pero at the same time kuha nimo ang imong requirement nga kadtong minimum requirement nga vitamins. Okay? Or sa nutrients sa muni sila. Sige ha. To ning ko anon. You're on a special diet. Ha? And then you know that your daily requirement of 5 nutrients is 60 milligrams of vitamin C, 1,000 milligrams of calcium, 18 milligrams of iron, 20 milligrams of niacin, and 360 milligrams of magnesium. Kung imong tan-awon ang narrative, arang libuga jud basta dili maka-structure ang imong formula. So, sama-sama gingon, structure ng imong formula, X, Y. Na, di na kagad maglibog din ha. Okay? You have 2 supplements, the Vega Vita and the Happy Health. V and H. V and H naman or X and Y. Sige ha? Vega Vita, this is Vega Vita and Happy Health for H. Okay? Sige ha? Kana. Karon, Vega Vita cost 20 cents per tablet and Happy Health cost 30 cents per na. Okay na. Nakaikuan idea. Minimum cost. Diba? Kaya mo direct is least amount of money. So, minimization na. Minimum cost is equal to, or minimized cost is equal to 20 cents. Pwede ka mag 0.20, pwede ka mag 20. Sahaw mas favorable ko kung gamito na og 20. Kung ano na po na, cents mo po na, makonvert ka pa mo in the end. So, 20x plus 30y. So, mana, ha? Kana. So, 20x 30y. So, 20 para sa Vita Vigo, and then kalibog na ko. Vega Vita, and then Happy Health for 30y. Sige. Karon, kung sa to imong kuan na kay daily requirement. So, kanang requirement mo na ang imong constraints, di ba? Dapat combination sa X and sa Y at the same time ma-meet di mo imong requirement. Okay? Minimize mo ang cost at the same time ma-meet imong requirement. So, mo nang mga constraints mo imong requirements. So, to vitamin C, calcium, what's the kibaw sa mga kuha na ni? Calcium, sisunod sa calcium, iron, sisunod sa iron, niacin na magnesium, sige, niacin, sobra na, and magnesium. Okay, kana, kuwang pod. Okay, karon. Na nakay ko na pila requirement di mo nakay 5 nutrients diba 1 2 3 4 5 okay 5 nutrients 60 sa vitamin C 1,000 milligrams sa calcium 18 of iron 20 of niacin and 364 lisod ba magnesium. Karon, di ba requirements sa take note sa daily requirement. Karon. Diri na ka. Ano ba to? Okay. So you have 2 supplements with Abigo and then kay cost 20 and 30. Vega Vita, which is CX, Vega Vita contains 20 milligrams of C. So dito na kadiya 20x.
500 milligrams of calcium, 500x. Sorry. 500 na. 9 milligrams of iron, 9x. 2 milligrams of niacin, 2x. And then 60 milligrams of magnesium, 60x. Okay? Plus na nimo diha. Ay, natunong na ron. Happy Health contains 30 milligrams of vitamin C, 30Y, 250 milligrams of calcium, 250Y, 2 milligrams of iron, 2Y, 10 milligrams of niacin, 10Y, and then 90 milligrams of magnesium or 90Y. Karon, take note ha. Dire mo sugod na ka sa sign unsa man less than or equal. Take note nga requirement na okay, ma-minimize mo ang cost at the same time ma-meet mo ang requirement. So, pwede ba ka mulapas niya na? Or pwede ba ka maubos niya na? Kana nga pangutana. Imong tubagon. Kung maubos ka niya na, ma-meet mo ang daily requirement? Dili. Di ba? Kung musaka ka niya na or mo equal ka na, ma-meet mo ang daily requirement? Yes. Meaning, pwede ka mo inom as long as ka nga vitamins is kaya ni mo, ay is makuan sa imong lawas. Masud sa imong lawas. So, na kay minimum requirement sa lawas. So, beyond di ana, pwede ra gihapon kay mga vitamins, mga good nutrients man na. So, kung mulapas ka niya na, pwede ra. So, ang imong sign di ay is greater than or equal, 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 and then x and y must be more than, greater than or equal to 0. Okay? So, kana siya. Mao na imong mga equation. So, for chapter 2, the linear programming graphical method, gihatag na ang mga equation, then kamo na bahala sa graph. While ang chapter 3 is kamo mismo ang maghimo og gikaniani padong dire. Di na ko muhatag og idea kung unsa siya. Ha, kamo na bahala maghimo og formula. Kay para ma-practice po ninyo ang inyong natun-an sa chapter 2. Okay? Sige, karon. Sige, so ahong balik ko ng atong example ha. So this is the example nga apil na ang graph. So naman ni sa inyong copy and then para at least kung maglibog mo nganong ginana siya. Okay. So nakasabot na ta kung unsa na to pag-formulate kana x, y, and then diha ang imong profit function kini wa pa ni ma 20x, 30x, 30y pero pagkabot dire naghimo na ka og function. Pero pwede ra to bisag unsaon. Sige ha. Karon nakay gingon din nakay duha ka machine 1, machine 2. Karon nakay duha ka product si X ug si Y or si A ug si B. Pero in representation si X ug si Y na. Karon ha. Si X mulabay ni machine 1, mulabay ni machine 2, si Y pod mulabay ni machine 1, mulabay ni machine 2. So pwede ka maghimo og daghang X and so Y considering nga naa kay pwede ka mag-produce daghan ni X, daghan ni Y considering nga di sila mula pa sa number of hours ni machine 1 ug machine 2 nga maoray availability nila, di ba? Naingon din nga available ra si machine 1 for 200, si machine 2 is 300. Okay? So di ka pwede mulapas. So pwede ka magdinaghan og units considering sa mga number of hours. Pwede ka mas mugamay ang imong number of units basta kay di mulapas ang imong paghimo sa number of hours. Kuha? So abto nimo ang imong objective function in consideration sa mga constraints or mga babag or mga limitations nga gihatag. Okay? So mo na kang nakay 20x 30y and then subject to the constraints of 8 plus 3y is less than or equal to 200. Less than or equal to 200 kay di ka pwede mo lapas sa number of hours ana. 2x plus 3 plus y is less than or equal to 300. And then x and y must be more than or equal to 0. Okay? So pag abot nimo din naka-equation mo graph na ka. Unsa to pag-graph? Tarang naka. So pag abot mo diha, you let equation 1, you let x and y, di ba? Himon to nimong equal. Himon nimong equal and then mao na ang imong equation. So imo nang i-let ang si x ug si y into 0, x and y into 0, makuha nimo ang mga certain points nga imong malatag sa graph. Okay? Kung ni-plot na nimo dara 0.67 66.67 na din ha. Okay, nakuha and then 200 na din ha. That's equation 1. Baglis ka. Butangan mo ngan x plus 3y is equal to 200. Mao na ang puwa. Okay? Test point na karon. Kung saan to pag test of point? If possible 0 0. Possible ba 0 0? Yes. Kaya wa dyan ma-appeal sa linya. Okay. Ang 0 0 ba appeal? Yes, appeal siya. Kaya ang 0 0 is less than 200. So paubos tanan dire. Katong babaway labot. Kuha ninyo? Kinira dire ubos.
Okay? Tawag na to diha. Tanan sila din ha, ubos, pila diha. But take note, no? Di ba na ay x and y must be more than or equal to 0? So, dapat kinira diri dapita. Okay ha? Equation 2, mo gyapon 300, 150, 0. Bagdis ka. Kini ba o diri ba? 0, 0 ba? Apil ba sa linya? Yes, apil. So, tanan nga naa dinhi. Karon, ahong gikuan. Sir, nganong ang gikulora nimo nga blue maor man? Take note ha. Ang kini diri dapita, apil sa equation 2. Pero dili man sa equation 1. So, di isa apil sa feasible region. Ang diring dapita kini na gamay dire, kana apil sa equation 1, pero di man beyond ba just equation 2, so di isa apil. Okay, so asa raman kinira diring na ay blue ang shade. Kining shaded region mo ni ang feasible region. Wala na mapangandigan ida na feasible region as siya. Okay? From that feasible region na kay vertices or mga points nga kuhaon din ha. Katurang mga vertices or point of intersection. Nay upat ka point of intersection. Asa man sila? 1, 2, 3, 4. Ha? 1, 2, 3, 4. Sir, apil pa ba ng 0, 0? Yes, apil ng 0, 0. Pero di na nimo i-consider. Nga naman, kanang 0, 0, 0x, 0y. Meaning mao nang point of no production. So, wa kay gi-produce niya na. So, wa kay profit. Wa kay cost, wa kay profit. Diba? At the point of no production, wa man ka dinhay magita gadod, adun man napila og kwinta kay 0 gadod na. Okay? Magamit kanang idea mao na si mo gawas if minimization, di ba? Kay minimization pagamyan ay. Sir, mas gamay man ng 0, 0, adun na lagi napila kay point of no production na sida. So all the vertices na apil na just vertices pero adun na apila sa consider sa kanang substitute. Okay? So, kiniran tolo. 1, 2, 3. Okay? Ato tayo pagkita kaya para masabot kanang wa si Jay apel. 066.67. Kana, pila may isang profit? 2,000. Kining 150.0. Kining nasubos. Kining. Nasubos. 3,000. Kining 140.20. Sir, yun saan ang pagkuha ang 140.20? Gamito ni mo ang substitution or elimination para makuha ni mong intersection between two lines. Kaya siyempre ka na, kay ba makana, kay makuha ni mo dire. Pero dire, di niyo makuha na. Kung maski unsa na, gagmad dyan, 1-1, siguro ni mo ang imong interval sa imong linya, which is, dili po na kuha, dili si kanang, unsa na? Si tawagin dili sa appropriate nga 1-1 mo, kay basig, 100, 300 ko na, mahurot imong graphing paper. So at least ka na, tagunan na 100, imo lang solvon pinagi sa substitution or elimination. Makuha nimo 140.20. So, ang gi-highlight din ha or gi-kuha nag-font nga red ang 140.20 into the profit of 3,400. Okay, conclusion. Saman. Decision is to make or to produce 140 units of A or product A and then 20 units of product B to maximize the profit to 3,400. Okay? So, mo na imong solution. So, 140, 20, and then 3,400. Okay. So, kana